घोर कष्टोद्धरण स्तोत्रम श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते त्वन्नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेम कृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराच्छुत्वदन्यं त्रातारं नो ईक्षैशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता तत्वो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियोद्भवेत् इति श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरण स्तोत्रम संपूर्णम। घोरकष्टोद्धरण स्तोत्रम श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते त्वन्नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेम कृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराच्छुत्वदन्यं त्रातारं नो ईक्षैशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता तत्वो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियोद्भवेत् इति श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरण स्तोत्रम संपूर्णम। घोरकष्टोद्धरण स्तोत्रम श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते त्वन्नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेम कृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराच्छुत्वदन्यं त्रातारं नो ईक्षैशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता तत्वो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियोद्भवेत् इति श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरण स्तोत्रम संपूर्णम। घोरकष्टोद्धरण स्तोत्रम श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते त्वन्नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेम कृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते
घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराच्छूत्वदन्यं त्रातारं नो ईक्षैशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता तत्वो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियोद्भवेत् इति श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धारणस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रम् श्रीपादश्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते त्वन्नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराच्छूत्वदन्यं त्रातारं नो ईक्षैशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता तत्वो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियोद्भवेत् इति श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धारणस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रम् श्रीपादश्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते त्वन्नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराच्छूत्वदन्यं त्रातारं नो ईक्षैशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता तत्वो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियोद्भवेत् इति श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धारणस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रम् श्रीपादश्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते त्वन्नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत्सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराच्छूत्वदन्यं त्रातारं नो ईक्षैशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता तत्वो देवत्वं शरण्योकहर्ता
पूर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते। श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमंगलवर्धनम् प्रबढेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियोद्भवेत् इति श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रम् संपूर्णम्। घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रम्। श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते त्वन्नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेम कृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराच्छूत्वदन्यम् त्रातारं नो ईक्षैशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता तत्वो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते। श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमंगलवर्धनम् प्रबढेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियोद्भवेत् इति श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रम् संपूर्णम्। घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रम्। श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते त्वन्नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेम कृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराच्छूत्वदन्यम् त्रातारं नो ईक्षैशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता तत्वो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते। श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमंगलवर्धनम् प्रबढेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियोद्भवेत् इति श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रम् संपूर्णम्। घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रम्। श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते त्वन्नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेम कृत् सद्गुरुस्त्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराच्छूत्वदन्यम् त्रातारं नो ईक्षैशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता तत्वो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मा नमस्ते। श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमंगलवर्धनम्
प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियोद्भवेत् इति श्रीवासुदेवानंद सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रम् संपूर्णम्। घोरकष्टोद्धरण स्तोत्रम्। श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते। त्वन्नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदन्यं। त्रातारं नो ईक्षैशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता तत्वो देवत्वं शरण्योकहर्ता। पूर्वात्रयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम्। प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियोद्भवेत् इति श्रीवासुदेवानंद सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धारण स्तोत्रम् संपूर्णम्।